Lamsogo haina hai ani YouTube channel o takuk tai bukuk sungno ke chung tini nailai nirok ni bagui koyekta job notification toboi faibika government job tei private job ke jara job apply khaina muchungnai rok kaham khe nai tongdi oro toma post tong tei toma qualification nang tei bahai khe apply khainai koi tarik jora apply ma khainai oborokno naiban siwani bagui hinkhe ani o video no puila chini koithak jora kaham khe nai tongdi hinkhe paidi ler yawui notification ni paising nailai siwano first notification tongo job opportunity urgently required jora tongo kaisa media tei entertainment instructor with experience in editing, graphic designing and visual effects abo hairok ni bagui interview nahorjaknai interview ni jaga thai wngkha Don Bosco Pitch Center Nandannagar Agartala o khlainai hinkhe jara apply khaina muchungnai rok 24 tarik September 2024 tei timing rojak tongo phumni 11ta tamani theke sarikni 2ta tamani jora tei interview nahorjaknai nei saklaijak khe aboni bagui jogajog khai mannai jogajog contact number rojak tongo 8731032366 kheba 7005 711893 o number o call khainai nirok jogajog khai mannai direct interview nahorjaknai hinui saklaijakha faidi boni yagulo chung tei nailai nai obongkha prescription the pharmacist kaisa pharmacist dukan katal lama rojaknai hinui saklaijakha o jaga Tripura o kaisa kotorko khaiui largest retail pharmacist and FMCG store khaijaknai aboni bagui koyekjon staff tilangjaknai hinui saklaijakha o jaga toma post tilangjaknai first tongo pharmacist male and female tilangjaknai 3ta post tongo 3ta vacancies tei second number o tongo receptionist abo bohaina male female roi mannai 5ta vacancies tongo tei sales person tilangjaknai male or female abo bohaina 20 post tongo sales person o 20 post general duty assistant o jaga o tongnai 8ta post hinkhe nutritionist o tongnai 1ta post hinkhe security guard o tongnai 7ta post ani bagui jara apply khaina muchungnai rok nirokni resume banagui send ma khainai hinui sakjakha contact number ekaba email number rojak tongo oro prescription agartala@gmail.com o gmail o nirokni resume sanaui send ma khainai hinui saklaijaka o jaga apply khai mannai fresh bo khai mannai tei experience bo khai mannai hinui saklaijaka salary ni bagui nirok ulo saklai mannai hinui saklaijakha befaidi boni yagulo tei bwchang nailaifinai obo wngkha kaisa government of Tripura ni faising tei lamukjak kaisa scheme kwtal Tripura institutions for transformation hinui kaisa aboni short form wngkha TIFT hinui kaisa scheme lamukha good governor ni bwkhaktwi hinkhe oro toma post nahorjaknai aboni post details rojak tongo oro sector expert hinui koyekta post nahorjaknai first o tongo sector expert agriculture and allied sector plant based ni bagui ekta post oro 2 number o tongphio sector expert social sector health sector ni bagui ekta post tongphio sector expert animal husbandry ar jaga tongkhnai ekta post sector expert industry and trades o jaga tongphio ekta post 5 number o tongphio expert sector expert environment and natural resource oro ekta post
और जगह है 6 नंबर तो सेक्टर एक्सपार्ट टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अब है बागै एकटा पोस्ट अब है तलांगजानाय कायसा TIFT नि स्कीम हनै अबंखा कायसा कन्ट्राक्चुअल बेसिस गभर्नमेंट नि जॉब तलांगजानाय कन्ट्राक्चुअल खायै अबनि बागै नि रok apply खायै माननाय हनै साख्लायजाखा कायसा वेबसाइट रojak tongo recruitment TIFT.org.in o website थांगै नि rok apply खायै माननाय form fill up खायै माननाय हनै साख्लायजाखा online application online application चेंनाय 23 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमी लास्ट डेट नारकजानाय 21 अक्टोबर जरातै के मास कायसा जरातै apply खायै माननाय जरा apply खायनानै मोसुनाय रok दायदि थांगै apply खायै माननाय o website गैते नि रok notification kaham ke nainani bagै ke aro jaga website rojak tongfio tripura.gov.in o website थांगै नि rok नायै माननाय notification बेबायदि बन यागलो तै बचंना लेने अमंखा कायसा जॉब वैकेंसीज अबके प्राइवेट जॉब कायसा one female माने बरै खरक सतलांजनाय ट्राइबल न रेफर होजनाय ट्राइबल तलांजनाय रिसेप्शनिस्ट नि बागै तै खरक सतलांजनाय रेडियोग्राफर नि बागै रिकॉर्ड तलांजनाय हिने साजका कायसा डायग्नोस्टिक सेंटर नि बागै अबंखा जागा थाइंखा रानीर बाजार थाना रोड के जरा एक्सपर्ट टंगनाय रok apply खायै माननाय aro contact number rojak tongo 7005 748894 ayakeba tegasa number 8974321191 o number ni rok contact खायै jogajog खायै माननाय jara ट्राइबल फीमेल नै साख्लायजागो जरा सिनि बरक बरै तंखांखे apply खायै रय माननाय तै खरक सतलांजनाय रेडियोग्राफर नै साख्लायजागो कायसा डायग्नोस्टिक सेंटर wo अबंखा रानीर बाजार थाना रोड बेबादि बन यागलो चंतै नालेफि हरनाय और तंफिउ हाय जॉब रिक्वायर्ड urgently required तलांजनाय experience marketing executive खरकसा तलांजनाय तै receptionist काम टेलीकॉलर नि बागै one nose तलांजनाय अबंका एजुकेशन इंस्टीट्यूट नि कायसा अगरतलाओ मिनिमम क्वालिफिकेशन नांनाय ASC तै BA लगेओ कंप्यूटर नॉलेज तंगो नांनाय साजका BSc हायकेबा BA खायजाक लगेओ कंप्यूटर नॉलेज तंखांखे कांटेक्ट खायै माननाय हायकेबा कांटेक्ट नंबर रojak tongo 9612538447 o number ni rok jogajog खायै माननाय जरा मार्केटिंग एक्सपर्ट हायकेबा रिसेप्शनिस्ट काम टेलीकॉलर नि बागै apply खायना मुसुनाय रok गे फायदि हाय बन यागलो जों नायलायफिनाय और जागा तंफियो कर्मखाली तलांजनाय जॉब और तंखा कायसा प्रतिष्ठित कुरियर सर्विस नि बागै डिलीवरी बॉय तलांजनाय और apply खायना हिंखा के जरा बाइट तंगन नांनाय के फोन नंबर रojak tongo 7629801987 हायकेबा 7005109289 o number rok call खायै जगाजग खायै माननाय जरा कुरियर सर्विस रok samung खायना मुसुनाय rok लगेओ बाइट तंगो नांनाय हिने साजाखा बेफारि चिंतै बनायलायनाय कायसा लजिस्टिक कंपनी कुरियर नि बागै samung खायनाय नाहरजानाय डिलीवरी बॉय और बाहायनो कायसा कुरियर सर्विस नि बागै बेतन का मालाय रok salai माननाय हिने साजाखा तै रात्रि बेला नि शॉर्टर नि बागै बरक तलांजाखिनाय बे अबनि बागै के कंप्यूटर नॉलेज तंगो नांनाय हिने साख्लायजाखा अबनि बागै जगाजग नंबर रojak 7005
75384 एकेबा ओमफ्राय 8132994469 o নম্বরও যোগাযোগ খাইবে নির কন্টেক্ट হই মানनाय লজিস্টিক কোম্পানি কোরিয়ার नि बागै যারা ডেলিভারি বয় एकेबा रात्रि बेलार शर्टर नि बागै samung kaina musunai rok bon yagulote ibsongnai lefinai orongka computer operator tilangjaknai agartala o kaisa ব্যবসা ni samungo jara অভিজ্ঞতা गोनां एकेबा কম্পিউটার गोरों abo hairok tilangjaknai hinui saklaijaka aro jaga tongo jogajoग khaimannai 9362675292 o nomboro call khaibinai niro jogajoग khaimannai jara computer गोरों tongka angkhe eboni yagulo changnai lefinai aro kaisa laboratory ni bagui borok harjakhinai blood collection ni bagui অভিজ্ঞতা गोनां phlebotomist ni bagui aboni bagui jokata nangnai DMLT BLMT ekeba GNM ANM ekeba MPW BSc nursing abo hairok khaijak hingkhe tilangjaknai hinui saklaijaka hingke aboni bagui contact number rojak tongo 9774840429 ekeba onkhiyo 9362891912 o nomboro call khaiwi nirok jogajoग khaimannai jara laboratory o blood collection rok khaimani samung khaina muchungnai rok boni yagulo chung teibo nailainai aro tongphio driver chai jara gari driver गोरों rok gari chalokna गोरों rok ni bagui koktoma kaham abo wngkha kaisa office o gari chalokani bagui tilangjaknai aboni bagui boyos nangnai 25 bochor theke 40 bochor jora tei wngma nangnai aroni bagui duijon driver tilangjaknai hinui sajaka jukota haikeba porijak wngma nangnai madhyamik pass tei aboni bagui jogajoग khaina nangnai 9টা AM থেকে 7টা PM রানীর বাজার খয়ারপুর চন্দ্রপুর দলেশ্বর এরিয়া ni borok hingkha chakungnai hinui saklaijaka jara khayarpur rokni चंद्रपुर area rokni hingkhe call khaiwi mannai 811190360006 o nomboro jogajoग khaiwi mannai ini bagui asal nai friends video no sajak hingkhe like khaidi share khaidi tei katal naiwi tongkha hingkhe subscribe khairodi teibo katal job notification manani bagui ini bagui asal hingkhe jotono hambai।